Princip grejanja tople vode u električnom bojleru. Bojler, grejač, cev za dovod hladne vode, cev za odvod tople vode. Topla voda je lakša od hladne vode, zato se topla voda penje i zadržava u gornjem delu bojlera. Kada hladna voda iz vodovoda ulazi u donji deo bojlera, potiskuje toplu vodu iz gornjeg dela bojlera i na taj način mi koristimo toplu vodu iz bojlera. Dobar dan i dobrodošli na kanal AgroSrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako sam zamenio jedan ovakav grejač u bojleru. Detaljno ću vam sve opisati u video koji sledi. Kao prvo, da bismo zamenili grejač koji je neispravan, više ne greje vodu, moramo da zavrnemo dotok vode u bojler. Vidimo da je kod ovog slučaja ventila to može da se uradi i ručno. Takav je ventil. Odvijamo brinoks crevo sa dovoda hladne vode uz pomoć podesivog ključa. Kada smo to uradili, treba da skinemo ovaj sigurnosni ventil. Međutim, da bismo skinuli sigurnosni ventil, smeta nam ova plastika koju ćemo zato morati da uklonimo. Plastika je s donje strane pričvršćena sa 3 šrafa i za skidanje plastike sam koristio ovakav krstasti šraf ciger. Naravno, kada se radi sa strujom, prekidač mora biti isključen, osigurač mora biti isključen. Vadimo ove kontakte, jednostavno samo ih iščupamo iz njihovih ležišta i oslobodili smo ovu plastiku. A sada ću da otvornem ventil, nisam uspeo rukom, nego ću morati ovim podesivim ključem ipak. Čemu služi sigurnosni ventil? To je ventil koji se montira na cev za dovod hladne vode u bojler. Šta bi se desilo ako ne bismo montirali sigurnosni ventil? Bojler bi normalno radio sve dok ne bi došlo do nestanka vode u vodovodnoj mreži. A tada bi se voda iz bojlera vratila u prazne vodovodne cevi. Na taj način bi grejač ostao izvan vode, što bi moglo da prouzrokuje oštećenje grejača. Prva uloga sigurnosnog ventila je da spreči pražnjenje bojlera usled nestanka vode. Druga uloga sigurnosnog ventila je da reaguje u slučaju povećanja pritiska vode u bojleru. Pogledat ćemo kako sigurnosni ventil izgleda iznutra. Vidimo jednu kuglicu i oprugu. Voda koja je u bojleru pod većim pritiskom nego što je to predviđeno, potiskuje kuglicu i višak vode ističe kroz bočni otvor na sigurnosnom ventilu, a time se smanjuje pritisak u bojleru. Vidjeli smo za šta služi sigurnosni ventil. Evo i mi smo odvrnuli ovaj naš. Odvrnuli smo ga toliko, otpustili smo ga toliko da možemo rukom, ali nećemo ga odmah skidati, zato ćemo prvo pripremiti ovo gumeno crevo koje će nam odvesti vodu koja će poteći iz bojlera direktno u tuš kadu. Vidimo odmah curi voda čim skinemo ovaj sigurnosni ventil, to smo vidjeli i zašto. Evo ga, naš sigurnosni ventil je izvađen. Da mi ovo crevo ne bi spalo sa cevi, ja ga učvršćujem pomoću ovakve jedne vezice za električne kablove. Vidimo sad kako to izgleda, sve je spojeno, voda je usmerena u kadu, u tuš kabine i sada odvrćemo ovu cev kako bi pustio vazduh, pošto je u bojleru vakuum, voda sporo otiče. Evo sada čujete kako vazduh kreće da ulazi kroz ovu cev i voda brzo ističe iz bojlera. Vidimo kako to izgleda. Sada otpajam žice koje su bile spojene na ovom delu za gdje su termostati.
na ovoj igli sa termostatima. Otpojio sam žice, uzemljenje je bilo spojeno na metalnom delu grejača i sada vadim ovu iglu sa termostatima. A nastavljam dalje sa vađenjem grejača koji se jednostavno odvrće. Vidimo da je još uvijek malo vode ostalo na dnu bojlera, zato smo pripremili ovu kameru da možemo da uhvatimo tu vodu koja iscuri iz bojlera. To nije neka velika količina, samo onaj deo koji je baš bukvalno na dnu. I pokušavam sada da izvadim grejač, međutim nešto mi ne ide. A to je iz razloga jer je grejač usled pregrejavanja i se deformisao, a također se na njega nahvatalo kamenca, tako da sada ne mogu da ga izvučem kroz ovaj mali otvor sa donje strane bojlera. Pokušat ću nekako da skinem kamenac, nažalost ne mogu prstima jer ne mogu da priđem, zato ću iskoristiti ovako šraf ciger kojim ću da probam da sastružem kamenac sa grejača kako bi mogao da izvadim grejač. Evo, ja mislim da sam uspeo i sada vadim grejač napolje i kada izvadimo grejač vidimo kako grejač izgleda. Grejač je ovako dosta s zalepljenim kamencem na sebi i na sondi. Pokušat ću da izvadim višak kamenca iz bojlera, međutim kod ovog modela bojlera ja mogu da uvučem samo 2 prsta unutra, tako da vrlo malo kamenca mogu da izvadim na taj način. Zbog toga što ovako sa 2 prsta mogu jako malo kamenca da izvadim, primenit ću drugu tehniku, produžit ću ovo crevo za dovod hladne vode i jednostavno ću ga usmeriti u rupu od bojlera i pustiti vodu na ventilu. Tako da sada voda koja ulazi u bojler ispira kamenac. Vidimo kako to izgleda, pohvatali smo kamenac iz bojlera. Sada ćemo skinuti ovu cev koja nam više neće trebati jer je voda ispražnjena. Skidamo i staru teflon traku koja je služila za spajanje starog ventila i sada treba da namotamo novi ventil, ali prvo stavljamo, ja u mom slučaju koristim teflon konac umjesto teflon trake, namotavam konac na navoje i sada ćemo preko konca da navijemo ovaj sigurnosni ventil. Prvo ga navijam rukom, a zatim ga dotežem i ovim podesivim ključem. Ono što vidite je ovaj čudan spoj, to vam nisam rekao, znači to sam spojio dovod vode sa cevi za odvod tople vode koja se nalazi u gornjem delu bojlera i na taj način sam praktično isprao i gornji deo bojlera. Evo, sada smo dotegli ovaj naš sigurnosni ventil, vidimo kako ga izgleda ovako namontiran na bojleru. Sada ću skinuti ovo crevo koje je služilo samo da bi se bojler isprao od kamenca. I ovaj nastavak od creva isto skidam. I sada ću crevo da spojim za sigurnosni ventil, ali pre toga da pogledam unutra. Vidimo ovako unutra da u Brinox crevu je unutra diktum guma, tako da ovdje nećemo navoje morati da obavijamo sa ovom teflon trakom, nego jednostavno guma kada se pričusti ona sprečava dalje kapljanje vode. Vidimo ovdje 2 grejača, novi i stari. Vidimo i da novi ima sondu kao i stari, inače sonda služi za smanjenje da utiče na smanjenje pravljenja kamenca, tako da grejač koji ima ovu sondu, kada se ugradi, on traje
duže vreme nego onaj bez sonde, jer kod onog se kamenac brže nakupi i jednostavno kamenac ošteti grejač. Kod ovog tipa grejača, odnosno bojlera, ovaj grejač se jednostavno zavrne i imamo sa donje strane diktung koji se pritegne, a da bih ga mogao zategnuti skroz, ja ću da iskoristim ove papagajke koje će mi pomoći da dobro zategnem papagajkama dobro zatežem ovaj grejač kako bi diktung stegnuo i kada je sve gotovo krećem sa puštanjem vode u bojler. Vidimo da voda ulazi u bojler, pregledavamo naše spojeve, da li negde voda ne kaplje. Vidimo da je sve u redu, da voda ne kaplje iz naših spojeva, ono što smo radili. I voda kreće polako da se puni u bojler, a mi ćemo da otvorimo toplu vodu, ovako na slavini, i tuda će da izlazi vazduh, a kad krene voda, znači da se bojler napunio. Sad ćemo pogledamo ovu iglu sa termostatima. Vidimo ovdje jednu belu ručicu, ona je za regulacioni termostat koji reguliše količinu tople vode u bojleru. Unutar ove plastike je i sigurnosni termostat koji u slučaju pregrejavanja prekida dovod struje. Vidimo ova dva kontakta na kojima se spajaju žice za dovod struje. Sa jedne strane je fazni, sa druge strane nulti vod. Jednostavno samo utaknemo u stope i ubacimo sondu u rupu i utaknemo stope u stope, kontakt stope ove za grejač u grejač i sve funkcioniše kako treba. Evo sada ću ugurati ovu sondu u grejač, ima rupa, na grejaču uguram sondu, pritisnem stopice i jednostavno sve sam spojio. Sada mi još preostaje da povežem struju. Uzemljenje sam spojio direktno na stopici koja je na metalnom delu grejača, a sada spajam ove kontakte sa strujom. Sa ove strane spajam fazni vod, a s druge strane nulti vod. Na ovoj plastici postoje i oznake za fazni vod L, a za nulti vod N, ali ne mogu da se vide mnogo u brownije boje, pa ne mogu da vam usnimim to i da vam pokažem. Kada sam to uradio, probam ovu ručicu da vidim da li se vrti, da li ne smeta neka žica, pošto su žice krute. Ono što ovdje vidimo da ova ručica prolazi bez problema, ništa je ne smeta. Sad ćemo da vratimo ovu plastiku. Prvo ćemo da spojimo ova dva kontakta od sijalice ove koja se nalazi na plastici. Kontakti su kontakti su na ovoj plastici sa termostatima, evo samo vidimo kao rupice, uguramo jednostavno ove naše džekove unutra i spojimo sijalicu, veoma jednostavno. Kada smo to uradili, stavljamo ovaj poklopac, međutim ja sam zaboravio da izvadim ovo dugme koje mi sada smeta, ja ću da ga izvadim. Evo ovako, jednostavno se samo pritisne sa unutrašnje strane. Dugme je izvađeno, odložit ću ga, a sada nastavljam sa montiranjem ove plastike. Plastika se jednostavno učvršćuje uz pomoć 3 šrafa i šrafcigera, znači montira se plastika za donji deo bojlera. Vidimo da sam sad zategao sva 3 šrafa. Plastika je pričvršćena, sada treba staviti ovo dugme. Ono što vidimo na dugme ima mesto za ovu ručicu belu. Nju ćemo ubaciti, ali prvo da pogledamo da li ručica normalno funkcioniše, da li je nešto ne zapinje, ne smeta. Vidimo da sve normalno funkcioniše, da ručica nigde ne zapinje.
Sada ćemo jednostavno namontirati dugme, ovako smo okrenuli prema sebi da vidimo kako treba dugme namontirati. Evo sada ubacujemo ručicu u njeno mesto u dugmetu, jednostavno pritisnemo, vidimo radi. Sad nismo još uvijek dovoljno pritisnuli, evo ga, sada je sve na svom mestu i možemo da vršimo regulaciju vode. Vraćamo ovaj poklopac od ventila ukrasni i idemo u predsoblje gdje ćemo da uključimo da podignemo osigurač i da pustimo struju do bojlera. Sada ovdje naštelujemo koliko hoćemo vode, ja ću da stavim ovo na 2 i jednostavno sada je sve gotovo, preostaje nam da sačekamo da se voda ugreje, da termostat isključi i to je to, znači da bojler radi, ima tople vode. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se ovaj video svideo i možete slobodno ostaviti svoje lajkove, komentare, deliti video, a mi se vidimo u nekom novom videu, u nekom novom projektu, a do tada, doviđenja.